عثمان بزدار साहब की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ जिसके अंदर उनको बहुत एतराज़ है कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ हक़ाइक़ बयान किए हैं और उस पे उन्होंने मुझसे माफ़ी का मुतालबा किया है। तो मेरी गुजारिश उस्मान बुज़दार साहब से ये है कि माफ़ी तो खैर अल्लाह ताला के अलावा मैं किसी से नहीं मांगती, और मैंने जो भी कहा मैं उनके ऊपर बिल्कुल कायम हूँ, और आप शौक से मुझे अदालत लेके जाएं क्योंकि मैं अदालत जाना चाहती हूँ। इसी बहाने मुझे मौका मिलेगा कि मैं आपकी आटा चीनी चोरी जो है उसके हक़ाइक़ कोर्ट के सामने रख सकूं। मुझे मौका मिलेगा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की कहानियाँ इस वक्त पूरे पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में ज़बान ज़द-ए-आम है, मैं वो दोबारा कोर्ट के सामने कह सकूं। मुझे मौका मिलेगा कि जो नाइंसाफ़ियाँ आप हमारा शब खून मार के हमारे मैंडेट पे, जो मुस्लिम लीग नून का मैंडेट था, उस पे शब खून मार के जो आप इस वक्त बराजमान हैं, क्योंकि आपकी शक्ल बहुत मासूम है और आप बड़े मासूम आदमी हैं, और वो मासूम आदमी क्या कारस्तानियाँ कर रहा है ये बताने का मौका मुझे मिला करेगा। बल्कि मैं खुद कोर्ट से ये गुजारिश करूंगी कि डे टू डे हेयरिंग करें और इसके ऊपर जो है वो हमें हक़ाइक़ कौम के सामने और अदालत के सामने रखने का मौका मिले। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ मैं ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और बाकी बहुत सारे लीडरान की तरफ से जो बाबाए हत्तके इज्जत नोटिस हैं, जिनका नाम इमरान खान साहब है, वो अभी तक पिछले कई सालों से पेंडिंग चल रहे हैं। बराए मेहरबानी इमरान खान साहब के सामने जो नोटिस पेश हुए, उनके खिलाफ जो हुए हैं, ख़ास तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब के हत्तके इज्जत के नोटिस हैं, बराए मेहरबानी उसका भी जल्द अज जल्द फैसला करें, जिसके अंदर इमरान खान साहब जवाब ही जमा नहीं कराते अदालत के अंदर। और वो जवाब जो है, और ये इमरान खान साहब ने ही हमें बताया था कि अपोजिशन का काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना होता है, और जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाए उसको वो इल्ज़ाम साबित करना होता है। सो उस्मान बुज़दार साहब हिम्मत करें और हौसला पकड़ें अब, और जो इल्ज़ामात मैंने लगाए हैं उसको गलत साबित करें, और वरना मैं तो ग्राउंड में मौजूद हूँ इंशाअल्लाह ताला, और आपका डट के मुकाबला करूंगी। और माफ़ी आपको मांगनी है उस अवाम से जिसका आटा चीनी चोरी करके खाया है आपने। माफ़ी आपको उस अवाम से मांगनी है जिनको आपने झूठे वादे किए। माफ़ी मांगनी है आपको उस अवाम से जिसके लिए आपने इस वक्त महंगाई की हालत कर दी है कि आम आदमी जो है वो वक्त की रोटी से बेजार है। माफ़ी मांगनी है आपको टोबा टेक सिंह की उस औरत से जिसने 2 बच्चियों समेत पिछले हफ्ते खुदकुशी की है। माफ़ी मांगनी है आपको कसूर के उस मेहनत कश से जिसने अपने 3 बच्चे जो है वो नहर में फेंक दिए थे। माफ़ी मांगनी है आपको बहावल नगर की उस औरत से जिसने अपने बच्चे पटरी के सामने फेंक कर खुदकुशी कर ली। आपको माफ़ी मांगनी है इन तमाम लोगों से, उन 12 करोड़ पंजाब की आवाम से जिनके मैंडेट पे जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को दिया था उस पे शब खून मारकर आप आकर बराजमान हो गए, चूंकि गड़े के अंदर आपकी जो है वो शक्ल नजर आई थी। सो बराए मेहरबानी मेरी माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और माफ़ी अल्लाह ताला के अलावा मैं किसी से नहीं मांगती। और मैं मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आप मुझे अदालत लेके जाएं ताकि अदालत के सामने जो है मैं आपके कच्चे छट्टे जो है वो खोल सकूं। ये मुझे मौका मिला है कि अदालत जो है वैसे सुओ मोटो नहीं होता, आपकी चोरियों के खिलाफ सुओ मोटो नहीं होता, आपकी करप्शन स्कैंडल्स के खिलाफ सुओ मोटो नहीं होता। सो अब ये मौका मिलेगा हमें कि इसी बहाने से आपके जो तमाम कारनामे हैं, और वो बाय द वे एक शराब लाइसेंस स्कैंडल भी था आपके खिलाफ जिसके ऊपर चेयरमैन नैब ने आपको 2 दफा एक दफा चाय पीने के लिए बुलाया था, उसके बाद बुलाया नहीं, तो उसके ऊपर भी यकीनन हमें बात करने का मौका मिलेगा और पूछेंगे और बताएंगे कि वो शराब लाइसेंस जो स्कैंडल है उसके अंदर जो वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई आपको बचाने के लिए उस पर क्या हुआ। और जो रावलपिंडी रिंग रोड है उसके अंदर मेरी इतलात के मुताबिक, ये मैं अभी कोर्ट के अंदर जो है मुझे आप जरूर ले जाइएगा, आप जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, जिन मीटिंग्स को आप चेयर करते रहे रिंग रोड की, आप वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को गायब कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर जो आपने डकैती की है 131 अरब रुपए की, बुज़दार साहब उसका आपको जवाब देना है। सो प्लीज हम अदालत में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है आप भागेंगे नहीं, और हम अदालत में मिलेंगे ताकि इन तमाम केसेस के ऊपर अवाम को भी
جو ہے وہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. ایک بڑا ڈاکو وفاق میں بیٹھ کر چھوٹے ڈاکو کو ڈکیتیاں کرنے پر جو ہے وہ رضامند کرتا ہے, اور پھر وہ سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہوئے ڈکیتیاں جو ہیں. میں جی یہ بتائیے کہ کیا آٹا چینی کی چوری جو ہے وہ اس کی ڈکیتی جو ہے وہ شراب ہے کوئی؟ کیا وہ نہیں ہوا اس ملک کے اندر؟ کیا اس ملک میں ادویات کے اوپر ڈاکہ نہیں مارا گیا؟ کیا اس ملک میں پیٹرولیم کے اوپر ڈاکہ نہیں مارا گیا؟ اور ڈھٹائی یہ ہے کہ دوسروں کو نوٹس بھیجتے ہیں جب خود نوٹسز کا جواب نہیں دیتے. سو ایک تو مجھے ضرور عدالت لے کے جائیے گا, دوسرا عمران خان صاحب سے کہیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی جو حد تک عزت کے نوٹس جو ہے پینڈنگ پڑے ہیں, ہمت کریں ذرا اس کا بھی جواب دے دیں. بہت شکریہ. میں لگتا ہے نوٹس کے بعد آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اوہ لگ رہا ہے آپ عدالت جائیں گی. آپ میں بہت گھبرا گئی ہوں اور میں اتنا ڈر گئی ہوں کہ آج جو ہے ہم سب پارٹی کریں گے, اور لابی کے اندر پورا ہم نے جو ہے وہ جشن کا انتظام کیا ہے, چونکہ ہمیں بزدار صاحب کو ڈرائی کلینر پہ لے جانے کا ایک بہت اہم اور سنہری موقع ملا ہے. اور بزدار صاحب کے جو لیگل ایڈوائزر ہے وہ انہی کی طرح کے بہت دھنی ہیں, ان کو پتہ نہیں چلا انہوں نے کس خاتون کے اوپر جو ہے وہ نوٹس دینے کی غلطی کی ہے. اب وہ خاتون آپ کو عدالت ضرور لے کے جائے گی, اور پلیز عدالت ضرور آئیے گا. میں بہت فیوریٹ ہوں ان کی, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات پہ. باجی جو ہے ان کی بھی میرے سے, وہ بھی مجھ سے چلتی ہیں. بزدار صاحب ویسے ہی ان کو ڈرانے خواب آتے ہیں رات کو, میں ان کو خوابوں میں آ کے ڈراتی ہوں ان کو. تو یہ اچھی بات ہے, اور میرے لیے یہ کریڈٹ کی بات ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پوری عظمیٰ بخاری کے نام سے کانپتی ہے, اور مجھے اس پہ فخر ہے. میڈم عظمیٰ, یہ بتائیے اس کا مطلب ہے یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے, بزدار صاحب اور جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید آپ کو نوٹس کرتے ہیں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. میں بہت خوش ہوں بھائی, تو جو مجھے کہاں لگا کہ میں اب میں تمہیں کیا لڈیاں ڈال کے دکھاؤں گی تو تمہیں لگے گا میں کتنی خوش ہوں. میں بہت خوش ہوں. دیکھیے جو کسائٹ ہمیں نہیں موقع ملا, جس طرح سے ہمارے دور حکومت میں ڈیم والے بابا جی تھے, آپ کو یاد ہے, وہ مینٹل ہاسپٹل میں بھی گھس جاتے تھے, وہ جو ہے وہ ٹرانسمیشنز کا بھی جو ہے وہ حصہ بنتے تھے, وہ تمام تر پی کے الائی بند کرانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. سو ہمارے اوپر جو ہے وہ بہت جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ رہا. اس دور حکومت کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے اتنی بڑی ڈکیتیوں کے اوپر بھی کوئی ان کی بات, ان کے خلاف نہ بات سنتا ہے نہ نوٹس لیتا ہے. تو یہ بہت اچھا گولڈن چانس ہے ہمارے لیے, اور اس چانس کو ہم بالکل نہیں گنوائیں گے. پارٹی ہوگی, مریم نواز شریف ہوں گی اس پارٹی میں؟ نہیں, ابھی تو فی الحال لابی میں کریں گے. مریم صاحب ابھی شامل ہوں گی اس میں. جس دن بزدار صاحب کو کورٹ سے نااہل کرائیں گے اس دن وہ بھی شامل ہوں گی. شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.